किसी रेस्ट्रिक्शन न होने हॉस्टेलटा पूरा गोटे मिनिमम 200 बर्थडे सेलिब्रेशन हाँ पूरा ओपन बस ना हॉस्टल तो हमारा है कब जाएंगे पिल्लांगर बजरंग दल दसई पशिया प्रचेषा बजरंग दल पक्षर विक्षोभ बेले पुलिस एवं बजरंग दल कर्मी मुहामुही किट कैंपस मुख्य फाटक निकट रे पुलिस एवं बजरंग दल कर्मी पक्षर मुहामुही स्थिति ठेला पेला धस्ताधस्ती कारण हेउची जे नेपाली छात्री आत्महत्या घटना रे बजरंग दल पक्षर विक्षोभ करा जाउची एवं किट कैंपस रे जो बड़ी भावे छात्र छात्री उपरे आक्रमण करागला किंबा अत्याचार करागला जहा को नहीं कि गोटे पर गोटे संगठन पक्षर विक्षोभ करा जाउची से अनुसार बजरंग दलर सदस्य माने मध्य पहुंची विक्षोभ करुछंती। दिन धरी प्रसंग रही आसी जे किट अनुष्ठान रे वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारी पत्नी हूँ बा रिलेशन हूँ बा लेडी आईएएस आईपीएस हजबैंड मैन हूँ सेठारे चाकरी कर नजर भी रही ये प्रसंग भी मो पास आसला बहुत दिन तले 2015 मसीह मु ये तथ्य सूचना अधिकार आईन रे किट भी मागी किंतु मते तथ्य मिलना तापर कमिशन केस कला पर कमिशन भी यार विचार करी भी डायरेक्शन देथिले किट की तथ्य दबा पाई किंतु तथ्य मध्य किट देले नहीं ताको हाईकोर्ट रे केस करथिले केस बर्तमान स्टे करथिले सामाने तेणु बर्तमान कथा हूँ बहुत समय भावु किट विरुद्ध में कहीं कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ नहीं तार मूल कारण रोचे जे बहुत वरिष्ठ केवल आईएएस आईपीएस नुहे बहुत राजनैतिक दलर नेता माने प्रभावशाली नेता माने तांकर मध्य भी रिलेशन माने मध्य भी सेठारे चाकरी करती बा अन्य सुविधा सुजोग भी पाती कोड़ी पिला माने मागणा पाठ पढ़िया सुजोग दि जाए कोड़ी रिलेशन मान को भी चाकरी दीचे ये सब घटना बहुत नजर भी रही आम पाखे एक्जाक्टली डाटा नहीं सूचना हासिल करूँ किंतु ये नजर भी होती जो किट विरुद्ध में बहुत समय कार्यानुष्ठान ग्रहण कर बहुत विलंब देखा दिए आदौ भी हुए जोटे आम जाचु तेणुक से दृष्टि किट गोटे परिमाण में बहुत शक्तिशाली थाए आप देखो गोटे जिनस मार्क करूँ जिते बड़े बीजेडी सरकार थिला बीजेडी सरकार बेले भी ये प्रसंग आज जो प्रसंग उठी से प्रसंग उठा से समय गोटे भी न्यूज कौन से टेलीविजन हो खबर कागज आसुन समस्त को सप्रेस कर आम जो प्रेस मीट कर जनापी चाहूँ से कौन से न्यूज खबर कागज को आसेनी कि कई प्रेस मीट भी आसती ना आज सरकार परिवर्तन है आज कथा आसी से भी नवीन पट्टनायक सरकार आम बहुत अभियोग भी कर जमी दुर्नीति हो विभिन्न प्रसंग अभियोग कौन से कमिटी हबार आम देखी ना बर्तमान नुआ सरकार आसती आटलिस्ट बर्तमान कमिटी कमिटी बर्तमान अलरेडी तार तदंत आरंभ कर अच्युत सामंत विरुद्ध एफआईआर हो पार गोटे एफआईआर रजिस्ट्रेशन भी हुए
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଏ। ବହୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବି ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବା ଦରକାର। କିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ନୀତିର ମଧ୍ୟ ବି ଇଏ ନୂଆ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଚାପ ପୁରା ଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବି ଥିଲେ, ପୁଣି ସାଂସଦ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଦଳ ଉପରେ ଏବଂ ସରକାର ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ଘଟଣା ଆସୁନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ହଠାତ୍ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତିରୁ ଓହରିଗଲି। ତା ମାନେ କ'ଣ? ତେଣୁକରି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଏବେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆସେମ୍ବଲି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଭାରି ଏତେ ସହଜ ବି ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ବି ଯେତେ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ବି ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ସେ କାଳର ପଖାଳ ଆଉ ଏବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାବେଳେ ଯେ ସ୍ଥିତି ସେୟା ଥିବା ମାନେ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନ ଆସିବ, ସତ୍ୟଟା ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ବିଶାଲ ଦେବଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବି ସେଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଜି ଥିଲେ ଅନୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଧେ, ସେଠି ବି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବି ଚାକିରି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଲେସନ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ ତ ସେ ଦେଲେନି ଆମକୁ, ଆଉ ଆମେ ପାଇବୁ କେମିତି?